this is the Surah Al-Fatiha. I seek refuge with Allah from the opposite shaitan. আমি বাংলা অনুবাদ করছি সূরাতুল ফাতিহা। আমি আজরা প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। बहनामे खुदावंद बख्शंद बख्शिशगर। अल्लाह के नाम से शुरू रहम निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। दाइश मखसूस खुदावंदी आस्तिफ परो और दगर रहना आस्त। সব প্রশংসা আল্লাহকে লায়ক है जो मुक्ति है हर हाल के। All praise belongs to Allah, Lord of the world. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। আর-রহমানির রহিম। खुदावंदी के बख्शंद हुआ बख्शिशगर। जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाला है। The most gracious, the most merciful. যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। खुदावंदी के मालिक रोज जाजा आस्त। जो मालिक है रोज जाजा के। মাস্টার অফ দ্য ডে অফ জাজমেন্ট। বিচার দিবসের অধিপতি। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন। परवरदिगार तन्हा तुरामी व तन्हा आस्तु यरीमी जुएम। हम आपकी की इबादत करते हैं और आपकी शरीयत की इबादत करते हैं। You alone we worship and you alone we ask for help. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। मेरा बहरसत हिदायत कुन। बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा रास्ता उन लोगों का जिनको आपने इनाम फरमाया। Guide us to the right path. আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম। रह किसानी क्या ना मेरा मशमूल नियामत खुद खस्ती नह किसानी। না না রাস্তা উন লোগों का गजब है आओ। The path of those on whom you have favored. সেই সব লোকদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। इहो पर गजब करदा है कम ओआ कमराहन। ना उन लोगों का जो रास्ता से गुमराह गए। Not of those who have eaten your rat, not of those who have gone astray. যাদের উপর তোমার রোষ নেমে আসেনি এবং যারা পথভ্রষ্ট নয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া